Jambo mpendwa na karibu tena hapa kutufata kwenye Centre de la Parole Lumière du Monde. Na tuko hapa kwa kipindi yetu ya jioni ambayo inayoitwa usiku njema. Leo ni siku ya pili, tariki 16 ya mwezi wa 6 wa hii mwaka wa 2026. Na tulikusudia ya kwamba tukutakie jioni njema pamoja na Centre de la Parole, na hii kipindi yetu ni ambayo inaitwa jioni njema, na tunakuwa na andiko letu ambalo linabeba hii kipindi ni Zaburi 4 pia mstari wake wa 8. Kweli inasema hivi: nitajilaza kwa amani, kwa maana Bwana yu salama yangu. Hii jioni ya leo tunakutakia kwamba wewe na jamaa yako, wewe na mume wako, wewe na mke wako na watoto yako mujilaze kwa amani na salama. Na tutaka kwamba tukupatie neno fupi ili kwamba hii usiku usisahau kama Mungu bado anakupenda. Na siku mwenyewe hapa niko na mtumishi wa Mungu, ni chombo cha Bwana, yeye ndiye ambaye atatupatia neno la Mungu. Na karibu mtumishi wa Mungu kusema jina lako na pia kutupatia neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Pastor Davide, naongoza kanisa la Yesu Anaweza linalopatikana pale Kadutu. Adrese yetu ni pale Kumuti ya Ngazi, njo kwenye kanisa letu liko. Na leo tulikuwa natafuta kutoa shukrani zetu kwa mtumishi wa Mungu Frere Ale, ndiyo, kwa kutupa tena nafasi ya kusimama mbele ya watu wa Mungu kwa kuwapa neno la Mungu. Tunasema Mungu akubariki baba. Amen. Na bila kuponda muda, tunatoa shukrani zetu kwa Mungu Baba ambaye ametupa tena neema na kibali ya kusimama mbele zake. Tunasema jina lake litukuzwe. Amen. Tuko hapa kwenye Centre de la Parole Lumière du Monde kwa kipindi yetu ya jioni njema. Ndiyo. Na bila kuponda muda, tutafungua katika kitabu cha Luka. Ndiyo. Luka 18 na mstari wake wa kwanza. Njo kwenye neno letu liko kwa siku ya leo. Hallelujah. Luka 18 na mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi: akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala musikate tamaa. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tutajifunza teme ambayo inasema kuhusu maombi. Biblia inasema ya kwamba inaomba kumwomba Mungu siku zote. Maombi ni nini? Maombi ni mazungumzo ya mtu pamoja na Mungu, ama mtu pamoja na mwengine. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwa njia ya maombi Mungu anatusikia, na kwa njia ya maombi tunapata majibu kulingana na kile kenye tulikuwa tunataka kumwelezea Mungu kwa sababu ya shida zetu fulani, wala kwa ajili ya matatizo yetu fulani. Mtu anaweza kujua kumlomba mwingine akiamini kwamba nikiambia Frere Ale kitu atanipa. Sasa kama nikiamini kama nikilomba Frere Ale atanipa, je, Mungu naye hawezi kunipa zaidi ya Frere Ale? Amen. Kwa sababu ya kukosa imani kwa Mungu. Na ndio maana tunalia, na ndio maana tunateseka, na ndio maana wakati mwingine tunaona kwamba Mungu hawezi, ijapokuwa hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Hallelujah. Oro kila kitu Mungu anaweza kitupa kama tukiamini ya kwamba kila kitu kinawezekana kwake. Amen. Kwa sababu ya mashaka, na ndio maana hatupate kitu kwa Mungu. Tunamwendea Mungu lakini tunakosa matumaini kwa yule ambaye tunayemwendea. Biblia yangu inasema katika kitabu cha Yeremia 33:3, Mungu iko nasema na Yeremia aseme, uniite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo makubwa. Mungu alikuwa anasema kwa kujiamini. Ni kusema kwamba
Mtu akitaka kumwendea Mungu lazima kwanza ujiamini. Ukienda kwa Mungu na boga na mashaka, hauwezi kupata majibu kutoka kwa Mungu. Amen. Na ndio maana Mungu anasema muniite nitawaitikia. Haleluya. Kwanza ujiamini, kwanza ujue kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Amen. Kwa sababu anayefaa kumwendea Mungu ni ule ambaye anaitwa mwana. Sote tunaweza kumwomba Mungu, lakini sote si wana wa Mungu. Biblia inasema wote ambao walimpokea wakafanyika kuwa wana wa Mungu. Horo, kama mtu ni mwana, ana ile certitude, ana ile uwezo ya kumwendea Mungu katika imani na matumaini, na Mungu anakupa majibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wakati gani mtu anapashwa kuomba ili Mungu akupe jibu ya maombi? Biblia inasema hakuna wakati yenye mtu hawezi kumwendea Mungu. Mtu anapasha kumwendea Mungu kila wakati. Haiko tu wakati yenye uko na shida, wala haiko tu wakati yenye uko una raha, lakini katika shida wala matatizo wala raha tunapasha kumwendea Mungu, na Mungu analeta majibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni nani anaweza kumwomba Mungu? Ama ni nani ambaye, ni nini inaweza tuma maombi yako isijivilike kwa Mungu? Kenye kinaweza kutuma maombi yako isilete majibu mbele za Mungu, utafungua katika kitabu cha Esaii 59:2. Biblia inasema mkono wa Bwana haijakuwa mfupi hata isiweze kuleta majibu, niseme vile. Ndio. Lakini zambi zetu zinatutenga sisi na Mungu. Kenye kinaweza kusababisha usipate majibu kutoka kwa Mungu inaitwa zambi. Hallelujah. Na zambi ni nini? Ni kila tendo yenye iko kinyume na neno la Mungu wala na mapenzi ya Mungu inaitwa zambi. Ndio. Ile tu ndio inaweza kusababisha Mungu asisikie maombi yako. Na ndio maana watu wengine wanafunga, wanakesha, wanaomba, wanasema kwa lugha, wanatabiri, lakini mahitaji iko pale pale. Kenye kinatuma Mungu asikupe majibu ni kwa sababu ulimwendea kinyume ya sheria. Oro, kama mtu iko kinyume ya sheria kwa Mungu, ni vigumu Mungu akupe majibu ya maombi yako. Ukiomba miaka, ukifunga miaka, haupate majibu, lazima ujiangalie. Kuna kitu kenye kiko kama sababu inayotuma Mungu asikupe majibu. Hallelujah. Ya pili ambayo inaweza kusababisha Mungu asikupe majibu ni kutokuwa na imani. Imani. Wengi wanaendea Mungu pasipokuwa na imani. Tunamuomba Mungu na mashaka. Horo, Mungu haombwe na mashaka. Amen. Wakati mwingine tunaomba tunasema, je, Mungu anasikia? Mungu anaona? Mungu haiko pamoja nami? Nataka kukuambia hivi, wakati unapomwendea Mungu, amini kwamba kila ninachokiomba Mungu anasikia. Amen. Mungu ataleta majibu. Amen. Hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Hallelujah. Kila kitu Mungu anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kengine kinatuma usipate majibu ni kukosa uvumilivu kwa Mungu. Uvumilivu. Kutokuwa na uvumilivu inasababisha wengi wanaenda kuwafumu. Ndio. Wengine wanaenda kufanya umalaya kwa sababu ya kukosa uvumilivu. Ukitaka kumwendea Mungu, kuwa poze. Amena. Kuwa na kitu kinaitwa uvumilivu. Hallelujah. Usipokuwa poze, hauwezi kuona Mungu, hauwezi kuona baraka za Mungu, hauwezi kuona muujiza wa Mungu. Hallelujah. Lakini ukimwendea Mungu na wewe peke hauna mashaka na uko na certitude ya kujua kwamba mwenye ninaendea hakuna kitu kenye anaweza kushindwa, lazima maombi yako itakupa jibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema hivi, kwenye tulikuwa tunasoma
Kulikuwa mama mmoja mwenye alikuwa na mtu mmoja mwalikuwa na mdevuari. Biblia yangu inasema ule mtu hakukuwa na roho ya kulipa kwa sababu hakukuwa naogopa mtu. Ndio. Setadiri alikuwa na roho ya ukaidi. Biblia yangu inasema ya kwamba ule mama akajua ya kwamba dawa ya kupata kikeniko na tafuta lazima niwe mvumilivu na nisichoke. Kenye kinatuma tupate majibu kwa Mungu kwa sababu tunachoka haraka. Amen. Lakini ule mama hakuchoka. Alijua kwamba uvumilivu wangu na bidii yangu itanipa yenye niko na tafuta kwa ule mtu. Biblia inasema akamwendea usiku kama vile mchana. Ule mtu alipokosa amani akasema kwa kuogopa masumbufu lazima nimujibie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukijua kumwendea Mungu pasipo kuchoka, pasipo kuvunjika moyo, hata kama uliomba leo haukupata majibu, endelesha tu, kesho majibu itakuya wakati uko na sahihi. Lakini kia maana nifatane na kile kenina amini kwa Mungu na kile keniko natafuta kwa Mungu, matokeo itaonekana. Mungu abariki neno lake kwangu na kwenyu. Amen. 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 Pastere, na tunasema tena Mungu akubariki pastere wetu. Asante sana kwa maneno ya leo jioni. Wewe ambaye uko kweli unatufata hii jioni, kweli umesikia maneno ya Mungu kama aseme inabidi tuombe bila kukata tamaa. Unapoomba Mungu anasikia. Hii jioni njema kwako leo, siku ya leo, lala pamoja na hii neno, omba bila kukata tamaa. Tuombee watu, Mungu awasaidie wawe kuna kupata moyo ya kuweza kuomba pasipo mashaka. Tuombe. Bwana Baba, katika jina la Yesu tunainua watu wako kwako Yesu. Bwana, utawasaidia na kuwatia nguvu na kuwawezesha Yesu. Ukawapele moyo mkuu, wajue kukuomba pasipo kuchoka. Naombea huyu mama walikuwa wamekata tamaa, huyu baba walikuwa wamevunjika moyo, dada, kaka. Bwana, usimame ukawatia nguvu, ukawawezesha na kuwashika mkono, ili wanapoomba waamini kwamba wanachokiomba Mungu nasikia. Mungu tawapa, Mungu tawapa majibu penye biko na mashambulizi ya ndoto mchafu, ya vifungo vya kila aina. Bwana, utawafungua, utawatakasa na kuleta majibu kwa mahitaji yenye likuwa magumu kwao. Kwa jina la Yesu, ubariki kila mmoja atakaye tusikiliza na aliyekuwa na mahitaji. Bwana, tunahitaji uwajibu ili waamini kwamba kipindi hiki Mungu ni kwa faida ya wote wanaokuamini. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Na jioni njema. Au revoir.